नमस्कार बंधुगण आज मुझे आपको लगी किसी सम्बलपुरी साड़ी नुआ कलेक्शन आने जेनटा कि आपको पूरा फैंसी बॉर्डर ऊपर रहबा पूरा नुआ लेटेस्ट डिजाइन ऊपर अच्छे चलो वीडियो स्टार्ट करबा। এটা ওটা দেখুন এটা গ্রিন মেহেন্দি রেড কলর কম্বিনেশন রে আসবে पूरा डिफरेंट पीस रे আছে দেখুন पूरा यूनिक লাগবে। তার বর্ডার কাম দেখুন पूरा नुआ पूरा लेटेस्ट पूरा काम रहबा पूरा यूनिक पैटर्न रे আছে। আর তার আঁচল কাম আঁচল কাম খুব সুন্দর লাগে। এটা বডি কাম पूरा डिफरेंट लेटेस्ट मॉडल আছে बहुत सुंदर पीसটা আছে। আর গোটে এটা দেখুন এটা গ্রিন রেড কম্বিনেশন রে আবা তারপরে কামটা পুরো ডিফরেंट আছে और लेटेस्ट मॉडल আছে এটা ছোট ছোট বাঁধা টাইপের কাম হইছে এটা পুরো यूनिक লাগবে और लेटेस्ट मॉडल আছে তার বর্ডার কাম দেখো बहुत सुंदर काम হইছে পুরো यूनिक লাগবে। আর আচ্ছা কাম পুরো ডিফরেंट यूनिक আছে পুরো लेटेस्ट मॉडल है पूरा बॉडी काम पूरा यूनिक लागो याद एटा बहुत डिमांड रे अछि और लेटेस्ट मॉडल रहबा